A near-capacity audience here at the First National Bank Arena in Durban to see this international fight between Tony Harrison and Sugarboy Malinga. And earlier today at the weigh-in, I spoke to Harrison. He hasn't looked too good in his training preceding this fight, but he blames it on jet lag. He said he's just feeling great for tonight, so we shall see. Hy het pas daarin geslaag om met Alex Blanchard af te reken. Toe hy teruggekom het daar in Amsterdam. In 'n geveg waar hy agter was, hierdie einste Harrison, en hy sal ook 'n waardige teestander vanaand hier vir Sugarboy Malinga wees. Well, he stands taller, he has a reach advantage, and his record suggests that he carries lots of power in both the left and the right hand. But of course, Malinga has never been knocked out, hardly ever been knocked out. 20 van sy 40 gevegte met uitklophoue gewen, Tony Harrison. Sugarboy Malinga met Vincent Boulevard afgereken. Met Mike Peak en met Mickey Walker. En daarenteen het hierdie man die weer vanaand boks, Tony Harrison, die al 3 van hulle verloor. Nou wat het werd is natuurlijk, want vanaand het hierdie manne dit vir 10 rondes hier uitspook. Nog nie veel skoon houe wat ons tot dusver gesien het nie. A very important result on the weekend that could affect Malinga's future was the fact that Lyndall Holmes won the vacant IBF super middleweight title by outpointing Frank Tate. Had Tate won, the Tawheels had been given assurance that Malinga would get a world title fight, but now they're going to have to negotiate all over again. Daai 2 manne het teen mekaar geveg nadat Graziano Roccigiani afstand gedoen het van sy titel. Sugarboy het natuurlijk teen hom verloor. Vroeger toe hy om die wereldtitel gebokst het. Meneer Darryl Rimmink is die scheidsrechter. Hy het nog nie veel werk gehad tot dusver nie. Die linker van Sugarboy was so amper daar, maar Harrison het betyds uit die pad gekom. Well, this is pretty much a reconnaissance round for both men, but from what we've seen so far, Harrison obviously likes to box from the outside. Makes a lot of sense because he has the height and reach advantage to do so. Albei die manne orthodoxe boksers. Dit betekent dat die reguit linker in albei se aanval 'n groot wapen is. Soos wat ons verneem het dit baie goed gegaan met Sugarboy Malinga in sy oefensessie tot voor hierdie geveg aan die einde van die eerste ronde. Hy het reeds 4 dae voor die geveg hier aangekom om te akklimatiseer. Nou ja, dit gee vir ons geleentheid terwyl ons wag vir die aanvang van die tweede ronde om so vir die oomblik te verpoos. Top Sport brings you 3 great videos. Decade of Thrills relives the most dramatic moment. En nu is terug bij ons hier in Durban, waar het 'n bewolkte aand buiten is. Geen invloed hier, natuurlijk in die binnenshuise stadion nie wat volgepak is. Maar baie bedompig, het is warm, 27 grade toe ons land. En die aanvang van die tweede ronde. Well, there was little happened in round 1, but the men appear to be picking up their punch right here at the start of the second. And surprisingly, Malinga was overweight at the midday weigh-in. He had to go and do some extra exercises to get the weight down. Albei die boksers so nou en dan tref
de meeste van die handskoene af en as daar onder jou deur gekoes word, tref hy ook natuurlik nie so stewig nie. Is 'n goeie reguit linker geweest vir Malinga, nie veel krag nie, maar hy het tog 'n pik hier op die neus. Well, Malinga quite clearly must get on the inside, but to do that he's got to get past that long left jab of Harrison. Skare raak opgewonde, maar Harrison het weggepoes van daar jou af. Couple of good body shots from Malinga, then he went over the top. I think the body shots were more effective. Dat is een goede linker naar die maag toe van Harrison deur Sugarboy Malinga. Weer eens nie baie goed getref nie. Is net 'n skramsoukie in die gesig gewees van Harrison. Sy verdediging tot dusver heeltemal bo verdenking. Malinga beginning to counter over Harrison's left jab. Hy handskoene keer daar van Sugarboy Malinga, skudder die kop en hy sê vir Harrison, jy was nie naby nie. Maar Sugarboy self kom ook nie eintlik naby nie. Dit was byvoet. Well, here's a funny Harrison record earlier before the fight. So what's your prediction? A good fight. Het is een redelijk kort stukje geweest van Tony Harrison. I'll go fight. So, ik heb er veel af van geweest in de eerste 2 rondes niet, maar ook niet Sugarboy Malinga niet. En is baie gelijk op het stadium van die gevecht. Maar toch is hier nu een beetje meer actie, even skielik aan het begin van ronde nummer 3. Well, Malinga hasn't quite found either his rhythm or range yet here at the start of the third, and Harrison boxing well from behind that left jab, but many of these long punches not quite reaching their target. Sugarboy Malinga wat daar eerst probeer het met die rechter en toe die linker naar die lyf toe. Is die teenstanders een beetje van balans afgehaald. Maar Harrison is teruggekomen. Well, Harrison holds his left hand very low, as you'll notice, and quite clear that leaves an inviting target for Malinga's right hand, but he hasn't really been able to connect with it. The intention is there, but he hasn't been able to execute the punch yet. Dat was een goede recht linker geweest van Sugarboy Malinga. En die goal getref. Hij linker het niet getref van Harrison. Nie. Sugarboy Malinga wat berekend boks.
Lani is natuurlijk zijn andere naam. Well, one of the reasons Malinga's never been knocked out and hardly ever been knocked down is because of the way he boxes. You notice he's got his chin tucked in behind his shoulder, fighting sideways on. Not the easiest target for any opponent. Sugarboy wil daar weer deurdring met die reguit linker. En ik denk daar die rechter van Malinga die wacht. En als hij voor hem gaan gebruik, dan kan Harrison dalk 'n bietjie probleme kry later. Daai linker arm van hom is baie laag. Hy kom hy regter, maar dis meer na die lyf toe. Malinga vir die oomblik naby genoeg geweest. Die regter het getref. Die linker teen die lyf is ook daar. Rechts links weer. Harrison's punch rate has fallen away as we come to the end of the third round. En vir die oomblik terug naar die atelier in Johannesburg. Die meeste advertensies is... Welcome back to ringside, and we're waiting for the start of the fourth round. Ewe skielik was dit Sugarboy Malinga wat sy ding begin doen. Round 4, scheduled for 10. And Harrison, who appeared to allow his punch rate to round 3, has made a lively start here at the beginning of the fourth, using that left jab to try and unsettle Malinga. Twee oor van Malinga wat tot dusver getref het was naar die lyf toe. Die rechter en nou die vorige linker. Maar van die race afgelopen rukkie nie veel nie. Die rechter nou deurgedruk en nog een rechter is op die kakebeen. Jan het gesak daar van Harrison. Nog een rechter, Sugarboy Malinga en Harrison wat besef dat hij zal iets moet doen. Even skielik, so stillerige rond is wat het was. 3 goeie rechters van Malinga. Nee, wacht, Sugarboy Malinga wacht. Dat Harrison komt daar de rechter. En dan is hij nog meer open. Dan is er die teenaanval van Malinga wat zo succesvol was tot dusver. Die afgelopen paar seconden is hij weer terug met een goede rechter. Well, Harrison has been stopped several times during his career, and there is a suggestion that he doesn't take a punch all that well, even though several of those stoppages were on cut eyes. Hierin is daar linker en een rechter van Malinga. Ja, ons het dan nou gehoor wat het Harrison te zeggen gehad. Hier is Sugarboy Malinga. Does that bother you? You're looking up there? I'll make him short.
How will you do that? Anyway, I don't want to tell the people, but they must come and see what I'm going to do to this man. Sugarboy Malinga se stem gewees. Baie goeie vorige ronde gehad. Ronde nummer 4. Round 5, scheduled for 10. And for the first time in the fight, Harrison moved to close quarters and clinches. He much prefers to box from a distance. Tony Harrison, die Amerikaner, vanaand hier teen Sugarboy Malinga. Maar hy kon nog nie veel hond daar afmaak nie. Eerste 2 rondes, seker deurkykrondes gewees en in die derde en die vierde ronde was dit Sugarboy Malinga wat beïndruk het. In teenstelling met sy vorige geveg wat ons hom hier gesien het waar hy nie baie beïndruk het. Malinga forcing Harrison onto the back foot. And Harrison's jab losing much of its sting because he's thrown it as he's going backwards rather than coming forwards. Die reguit linkers van Sugarboy Malinga 4 verhale, die laaste een nie so goed getref nie. Malinga needs to close that gap. He's reaching for the American, not quite finding the target. Werk met die reguit linker na die lyf toe, Sugarboy Malinga. Hy wag om na die regter te gebruik. Hy wil. 2 keer probeer nou. Harrison uitgeslaap is, wat hy is, die kyk ook en dan na die lyf toe. En daar was 'n goeie linker na die wag toe gewees. Tref je rechter. Sugarboy Malinga had gewacht voor hem. En nou weer Tony Harrison wat geleentheid kry om sy sê te sê oor die geveg. If Malinga should happen to knock you down, what's going to happen? I'm sure I'll just get up and try it twice as hard because I have to win. And I can't win sitting down on the canvas, so I'm sure I will just pull myself up and fight twice as hard. Well, so far he hasn't had to get off the canvas, Dion. Definitief nie nodig gehad nie, maar hy is getref met 'n paar goeie houe al deur Sugarboy Malinga. Veg wat halfpad is. Nee, die vraag is, gaan hy die volle 10 rondes duur? And at the halfway stage of the fight, we have Malinga head on points. He's been the aggressor for almost the entire 5 rounds fought so far. And he's caught Harrison with some good right to the head. Not enough, but when they do land, they've good scoring punches.
Sugarboy in hierdie by is waar hy nou is in hierdie ronde wat hy die linker so laat sak. Dan voorspel het gevaar vir sy teestander want hy tref eintlik wanneer hy wil. Daar's nog weer 'n linker. In die proses ontvang hy ook. En toe Harrison die slag naby hom genoeg is, totdat hy hom voel dat hy naby is. En ek dink Harrison ook nie baie van die lyf houe nie. Malinga picking up the pace and varying his punches well here in the sixth. Sugarboy Malinga wat op die aanval bly. Die teenstander bly op die agtervoet. Die linker rakke was daar gewees. Wissel het mooi af met die houe na die lyf toe. Malinga is directing quite a few blows to the body. Obviously wants to slow down the American. Harrison het besluit om 'n bietjie vas te hou nadat hy met 3 houe nie kon deurdring voor dit nie. Die regter van Sugarboy Malinga op die kop daar. Sy die skeieregter die moenie vir niks vashou nie. Those body shots beginning to hurt Harrison, almost beginning to jackknife as Malinga drives them in. Ek het die idee Tony Harrison het groot probleme as daar nog 'n kort linker op lof teen sy kennebak. En hy hou nou daar vas met sy lewe. En Sugarboy Malinga die kom. Nou, nuwe taktiek daar van Harrison, maar dit gaan hom nie veel help, want hy ontvang die een na die ander hou van Sugarboy Malinga. Ja, daai regter op die klok. Die skeieregter sê vir hom. Maar nou ja, dit is die situasie. Dit kan baie interessant verloop vorentoe as ons vir die oomblik eers groet van hier af. Man, go. You're inside. Go down. Don't go back like that. Go down. Okay? Tony Merrill, Harrison's trainer, telling me you've got to let both hands go. And on our card, the American is behind on points. As Anna Sugarboy Malinga wat ons vanaand hier sien as met die vorige geveg. En nou is dit ewe skielik die Amerikaner wat ook terugkom met 'n paar goeie kombinasies. En Sugarboy Malinga wat antwoord. The constant pressure from Malinga forcing Harrison to stand and trade. And suddenly Malinga appears to have closed that gap. Punches beginning to reach the American now. Good, solid scoring shots. Daai linkers is so belangrik. Nog een. Na die lyf toe. Ek het die idee dat Harrison nie baie hou van daai lyfhoue nie. Daai regter het goed getref. Yes, that right hand rocked Harrison. Now Malinga's got him against the ropes. Dis waar hy wou gehad het en weer daar die houe na die lyf toe. Harrison groot probleme veroorsaak het nou. Good solid counter from Malinga as Harrison missed with his right hand.
Sugarboy wat daar is weer met die combinaties. Een van haar rechts is niet goed getrefd, maar hij leef hou. Die linker naar die maag toe. En weer eens. Een probleem voor hem veroorzaak. Sugarboy Malinga wat zelf haar recht uit linker gekregen. Hij antwoordt direct daarna met ook een van zijn. Harrison trying to keep Malinga at bay with the left hand, but in fact Malinga is out jabbing him now. Kort rechter van Tony Harrison definitief getreft. En dan wil hij vasthouden. Zijn kop al onder zijn arm vastgehouden. En hier is nog een paar woorden van Tony Harrison zijn kant af. Well, he'll be fighting a man, Sugarboy Malinga, who's number 3 in the IBF ratings. Does that give you a lot of incentive? Yes, it does. It gives me, I think this fight will put me closer to where I really want to be, which is on top. Well, following the fight between Frank Tate and Lyndall Holmes on Saturday night, Malinga will now almost certainly go to number 1 in the IBF ratings. And Tony Harrison doesn't look to be anywhere near them. Nou, die agste ronde. Die laatste gedeelte van hierdie gevecht wat die mannen voor lê. Dit was ook al baie kere die belangrijkste gedeelte van een gevecht vir baie boksers. Malinga has backed up Harrison for almost this entire fight, keeping the American on the back foot and taking much of the sting out of his jab because he's thrown it while going backwards rather than forwards. I think Malinga must be one of the most awkward men in boxing to fight because he's got that sideways stance. His chin is invariably tucked behind the left shoulder. Not an easy target. Dat is een klein beetje van een rustige ronde hierdie. Voor albei boxers. Nou, als recht uit linker wat voor Sugarboy getref het. Waarschuwing hier af, Sugarboy. Van meneer Rubbing. Ja, dat is natuurlijk ook zo dat de bokser, wanneer hij weet hij is redelijk voor op punten, misschien net een beetje van een rustige ronde kan vatten. Die compositie net zo'n beetje bij elkaar krijgen, want hij weet, daar liggen ook twee baie belangrijke rondes hierna voor, zoals wat Sugarboy Malinga wel weet. En ik denk aan de andere kant is het zijn tegenstander Tony Harrison, wat zelf blij is dat zo'n beetje rustig gaan, maar daar was goede ouwe geweest wat treft. Ook Harrison had met één getroffen. Linker hakkou was daar. En de rechter daarna van Sugarboy. We've seen very few combinations coming from Malinga this evening. He's throwing one punch at a time, and he really should put combinations together. Be far more effective. Weer die leefhouwer. But no question about it, those body shots are hurting the American.
Well, Malinga's winning in this fight on our card. Let's hear what he had to say before the fight. Has he ever hurt you with a blow? No. So you're very fortunate. Yeah. Which means I'm always clever. I'm always clever to my opponents, and I'm gonna do the same. I'll be too much clever for him. Hy het baie goed daar geslag tot dusver. Sugarboy Malinga. Malinga putting a little bit of bounce into his legs. Moves in closer, closing that gap. Harrison om daar 'n goeie linker vasgeloop, dan gly Sugarboy Malinga. En Harrison onmiddellik daar om net te kyk. Die regter het skrams getref van Malinga. Maar hierdie lyfhoue van hom, die is 'n groot probleem vir Harrison. Malinga throwing that left jab almost from waist height, and yet it seems to score again and again. Baie min vorentoe gekom nog, Tony Harrison. Die hele tyd op die agtervoet. Geweldige regter na die lyf toe gewees. Volgende op met de linker, maar dit was zo half van die elleboog af. Harrison threatening to let that right hand go. He threw a couple there, but Malinga took him well. Oeh, dat was een paar goede rechters geweest. Die rechter opstopper het baie hard getref. Nou is het Harrison het besef, hij zal moet nou met een tegenaanval komen, want anders is daar voor hem problemen. Maar die verdediging van Sugarboy Malinga is goed. Well, with Harrison backed against the ropes, he simply had a fight for survival, and he came out of that pretty well, I thought. Hij opstopper heeft hem zeer gemaakt, maar hij is goed teruggekomen. Ja, hier is het weer Malinga, wat zo een beetje praat. You want to make a prediction? No, I don't want to predict, but anything gonna happen. Thank you. Hit the rib opposite. Hit the rib opposite. You haven't got an uppercut. Try it, please, Sugar. You can drop him with uppercut. Try it. Go good uppercut. Use it, please. Okay. Yeah. God bless you. Done well. You lost time and issue. Please keep your hands up. Well, Malinga said anything could happen, and Willie Tawil feels it could happen if Malinga will throw more uppercuts. There we are at the start of the 10th and last round. Ja, hij zwaait daar rechterarm Tony Harrison. Onder een zekere deel van die skade wordt dit niet te gunstig ontvang nie.
Sugarboy die plaaslike man. Aan Lady Smit groot geword. En uiteraard die gunsteling onder die skare in hierdie arena vanaand. Well, Malinga has been the busier boxer for all these 10 rounds. Harrison has threatened time and again to throw that right hand. He hasn't really found the target solidly. And yet he came to this country with the reputation, a big right hand puncher. Hy het steeds last van die linkers van Sugarboy. When Harrison tries to work, Malinga counters solidly to head and body, discouraging the American from throwing any real punches. Miskien dink ek Harrison se groot oorweging op die oomblik, hy wil net nie uitgeslaan word nie die laaste ronde nie. Sugarboy wat bereid is om steeds vorentoe te beweeg, sodra die gaping daar is dit te gebruik. Albei getref met linkers daar. Well, Harrison is far behind on points on our card, and you'd expect him to go for broke in this, the last round. Hasn't done so yet. Nee, ek dink hy het gelaat aanvaar dat hy nou maar net hierdie ronde moet deursien. Sonder die vernedering om uitgeslaan te word. Aan die einde van die geveg. Goeie gees beslis. Thanks very much. Die woorde daar gekom van Tony Harrison af. Maar net voor die uitslag gaan ons terug naar die atelier in Johannesburg. En ons is terug saam met u waar ons wag op die uitslag van hierdie geveg. I don't think there can be much doubt that the decision will go to Malinga. He was the aggressor for most of the 10 rounds, and he backed up Harrison round after round. Didn't show quite as many combinations as we'd like to see from a man who's very likely will become the #1 super middleweight in the RBF ratings. But he certainly did enough to win this fight. And Harrison, who came to this country as being a big puncher, didn't really rock Malinga at any time during the 10 rounds. He never really got a clean shot at Malinga's chin. And I suppose that's because Malinga is probably one of the most awkward men in boxing today. It's not easy to hit him with a clean shot. Ek dink Bert, hierdie stadion het weer eens sy doel bewys die afgelope tyd wat hier boks aangebied word en hom in Durban met die reën wat 'n groot faktor was in die verlede. Nou uitgeskakel, maar ook die atmosfeer wat binne in hierdie stadion geskep word wanneer daar so baie mense soos vanaand is. Undoubtedly, Dion. This is an ideal venue, and the near capacity crowd we have here this evening, I think, is indicative of the fact that the people do like this First National Bank Arena. Eenparig. Scores of fight, 100 to 93. Jan Conrad scores of fight, 100 to 91. And Judge takes 100 to 92. And the winner, Sugarboy Malinga. Sugarboy Malinga word aangewys as die wenner, soos wat ons trouens verwag het. Willie to Wheel by hom, sy afrigter. En gelukwensinge daar van Tony Harrison se kant af.
dit is dan ook die einde van ons uitsending vanaand hier vanaf die Eerste Nasionale Bank Binnenshuise Sentrum in Durban.